আহ, শুভ সকাল, হ্যাপি দীপাবলি। আর কিছু দুদিন আগে আমার বাড়িতে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা নিয়ে আজকে আমি এই লাইভে এসেছি। আমার বাড়িতে প্রকৃতি বাঁচাও আদিবাসী বাঁচাও মঞ্চ অযোধ্যা পাহাড় থেকে 15 তারিখ সুপেন হেমব্রম বলে কনভেনার, উনি আমাকে মানে ফোন করে আমার সাথে কথা বলে উনি মানে বলতে চান যে ওনারা 22 কিংবা 23 তারিখ ডেট চাইছেন আমার সাথে পার্সোনালি কিছুজন পুরুলিয়া থেকে এসে ডিসকাশন করতে চাইছেন 2-3টে ইস্যু নিয়ে। তো সেই হিসেবে আমি ওদেরকে বলেছিলাম যে হ্যাঁ 23 তারিখ আমি থাকবো, পার্সোনালি আপনারা আমার কাছে এসে দেখা করতে পারেন। যেভাবে আমি পাবলিকের সাথে ঝাড়গ্রামে আমার বাড়িতে মিট করি, অবশ্যই আপনাদের সাথে মিট করব। এবং সেই অনুপাতে ওনারা আমাকে 18 তারিখ একটা আমার বাড়ি থেকে রিসিভ করা হয়। আমার বাড়ির যারা আমার ছেলেমেয়েরা কাজ করে তারা রিসিভ করে দেন তাদের একটা লেটার, প্রকৃতি বাঁচাও আদিবাসী বাঁচাও মঞ্চের এই এটা তো ওনাদের কাছেও আছে। তাতে লেখা হয়েছিল যে আমার সাথে পার্সোনালি পুরুলিয়া থেকে কিছু বাইক নিয়ে আসবেন দেখা করতে, ডিসকাশন করার জন্য। কিন্তু পরবর্তীকালে যেটা আমি দেখতে পাই যে এরা ফেসবুকে একজন লাইভ করে যে বীরবাহা হাসদার বাড়িতে ডেপুটেশন। তো আমার অবজেকশন এখানেই ছিল যে আপনারা তো আমার সাথে কথা বলেছিলেন ডিসকাশন করতে আসবেন কিছু লোক পুরুলিয়া থেকে, আপনারা আমাকে কোনোভাবেই জানাননি ডেপুটেশন। তো আমি তাদের সংগঠনের কিছু লোকের সাথে আমার লোকজনকে কথা বলতে বলি এবং আমি বলতে বলি যে ডেপুটেশন কোনোভাবেই বাড়িতে হয় না, আপনারা যদি ডেপুটেশন করতে চান অবশ্যই আপনারা আমাকে ডেপুটেশন দেবেন এবং সবার রাইটস আছে, অ্যাজ এ মিনিস্টার আমাকে ডেপুটেশন দিতে পারেন, কিন্তু সেটা অফিসে। এবং আপনারা কালী পুজো আর সোহরাই পেরিয়ে আপনারা একটা ডেট নিন, আপনাদের যা যা দাবি দেওয়া কিংবা আপনাদের যা যা কথা আমি অবশ্যই শুনবো এবং সেটা অফিসিয়ালি হবে, কারণ ডেপুটেশনটা অফিসিয়ালি হয়। আমার বাড়িটা মানে বাড়িতে কোনোভাবেই ডেপুটেশন আমি গ্রাহ্য করব না, কিন্তু এই সংগঠনের লোকজন আমার কথা ডিনাই করে এবং আমার কথা ডিনাই করে বলে যে আমরা সবাইকে বলে দিয়েছি আমরা ডেপুটেশন দিতে যাবই। কিন্তু আমি সবার কাছে একটা কথা বলবো যে আমার কাছে যে আমার সাথে যে কথাটা হয়েছিল এবং আমার কাছে যে লেটারটা ওনারা দিয়েছিলেন তাতে লেখা ছিল কিছু লোক বাইক নিয়ে পুরুলিয়া থেকে আসবে পার্সোনালি আমার সাথে দেখা করতে। কিন্তু পরে পরে পুরো ব্যাপারটা দেখলাম ব্যানারও ওনাদের আসলো যেটা দলে দলে বীরবাহা হাসদার বাড়িতে ডেপুটেশনে যোগ দিন। তো আমি সবার কাছে একটা প্রশ্ন আছে আমার, কি ডিসকাশন নাম করে লেটার দিয়ে ডেপুটেশনে দুনিয়ার সবাইকে নিয়ে আসার মানেটা কি ছিল? আমাকে তো সেটা জানানো হয়নি এবং আমি যখন ফেসবুকের মারফত জেনেছিলাম আমি তো বারণ করেছিলাম। তাহলে ওনারা আমার কথা শোনেননি কেন? আজকে ওনারা চারদিকে ঢালাও একটা প্রচার করছেন যে বীরবাহা হাসদা দেখা করতে বলে আমাদের সাথে দেখা করলেন না। আমি তো পুরুলিয়ার গুটি কয়েক লোকের সাথে দেখা করব বলে পারমিশন দিয়েছিলাম। ঘরে আমি কেন ডেপুটেশন দেবো? ঘরে আমার পরিবারের বাকি লোকেজন থাকে। আজকে আপনারা আমার ঘরে ডেপুটেশন দেবেন, কালকে আরও কোনো সংগঠন এসে ডেপুটেশন দেবে, দিনের পর দিন আমার ঘরে ডেপুটেশনের নাম করে জড়ো হয়ে আমার বাড়ির লোকের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নষ্ট হবে। আমি কেন অ্যালাউ করব? যারা সংগঠনের সাথে যুক্ত, যারা বিভিন্ন অর্গানাইজেশন করেন, আপনাদের কাছেও আমার কোশ্চেন যে আপনারা তো পার্সোনালি বাইক নিয়ে নিজেরা ঘুরছেন, আপনাদের পরিবারকে তো তারখানে ইনভলভ করেননি, আপনাদের পরিবারকে সেফ জায়গায় রেখেছেন। তো আমি অ্যাজ এ পলিটিক্যাল পার্সন, আমি পার্টিতে কাজ করছি, আমি জনপ্রতিনিধি, আমি লোকের কথা শুনবো, কিন্তু আমার বাড়িতে ডেপুটেশন নেবো না। তো এই যে একটা বার্তা, এটা নিয়ে আমার খুব খারাপ লেগেছে। আপনাদের ডেপুটেশন আপনারা দিতে পারতেন, আমাকে লিখিয়ে তো দিতে পারতেন। ডিসকাশনের নাম করে লোক জড়ো করে দুনিয়া থেকে নিয়ে আসা, আমার মনে হয় কোথাও না কোথাও আপনারা আমাকে হ্যারাসমেন্ট করার জন্য কিংবা আমার ফ্যামিলিকে হ্যারাস করার জন্য এইসব করলেন। আর আমি প্রত্যেক দিন ঝাড়গ্রামে থাকলে আমার বিধানসভা এলাকায় যারা আমাকে ভোট দিয়েছেন, আমি যতটা পারি তাদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করি এবং মাঝি পারগানা মহল থেকে আরম্ভ করে যে যে সংগঠন আমার সাথে পার্সোনালি মিট করতে এসছে আমি বাড়িতে মিট করি তাদের সাথে। কিন্তু তাই বলে এই নয় যে আপনারা আমাকে একটা লেটার দেবেন ডিসকাশনের নাম করে, আপনারা পরে ডেপুটেশন করে আমার ঘরে লোকজন নিয়ে আসবেন আর লোকের কাছে অন্য একটা বার্তা দেবেন। আমার মনে হয় এটা ঠিক নয়। আর যত কঠিন ইয়া মেটেন আরদাস,
सुपेन हेम्ब्रम तुमानी मिहर 15 तारीख इन ठेने फोन ले कन्वेनार प्रकृति बचाओ आदिवासी बचाओ मंच खन तो उनी साला जहाँ डिस्कशन होइले ना जे पुरुलिया खन दीदी किछु हरले हिजुआ आम साला पर्सनली डिस्कशन बकरा नय टुरगा प्रकल्प से आरो जहां बारिया पिया इशू आते तो उनी साला जहाँ भाबते गलमाराव हुई कना 18 तारीख इना ओरा रे मिटेन लेटर होको कोलका आको ठेन रिसीव कॉपी मेना इन ठेन ओरिजिनल कॉपी मेना ओरा रे तो ओंडे मिटेन कथा ऑल मेना जहाँ जुदी जहाँ नेल सना पिया आको ठेन कॉपी मेना इन ठेन कॉपी मेना आपे पे कोई दाड़े इना एम दाड़े आपी नोडे ताहे कना जे आले डिस्कशन बाकरा पुरुलिया खन किछु हर बाइक ते आम ठेन पर्सनली हिजुत तले न्यापामा तो ओना हिसाब तीन रेबेन हुई रेबेन लेना ठीक गया पर्सनली तो झोतो हर साला गे न्यापाम कना इना ओड़ा रे नोडे तो इना ओड़ा जहाँ कना निये तो इना ऑफिस तो बांग कना मेनखान जहाँ विधानसभा रेन हर को वोट को एम कादना नुकु साला गलमाराव लगी नोडे तो मिलैया माजी परगाना मोहर होको हेई कना इन ठेन पर्सनली न्यापाम हेई सेने कना 10-12 जन को हिजुआ न्यापाम गया को मेनखान ओना तो पर्सनली को हेई कना तो नोडे जहाँ ऑल 13 तारीख इना ऑफिस खन रिसीव होई कना निया इना ओड़ा रेन गिद्रो को रिसीव लेआ ओंडे ऑल मेना जहाँ जे डिस्कशन बखरा हम ठेन पुरुलिया खन किछु बाई काते ले हिजुआ मेनखा तायम ते फेसबुक मार्फत इन बड़ाई किदा जे डिस्कशन दो बांग आले दो बिरबाहा हसदा ओड़ा डेपुटेशन ले चला कना तो डिस्कशन एंड डेपुटेशन बानार तो भेगार भेगार जिनिस कना बानार ना मीनिंग भेगार कना डेपुटेशन दो ओड़ा रे दो बाई हुआ डेपुटेशन दो ऑफिशियल व्यापार कना कोलकाता रे इना ऑफिस में ना पे हिजुक पे निये कथा आजम करते इन उनको ऑर्गेनाइजेशन सला इंग्रन हॉरिंग गलमारा हो चले कोआ जे डेपुटेशन यदि हमसे रिके करा ताहले आपे काली पूजा परे सोहराय परे कोलकाता ऑफिस हिजुक पे डेट आगु करते इन डेपुटेशन इन हाताव तपे एज ए मिनिस्टर झोतो होरा डेपुटेशन इन एक्सेप्ट मेनखा इना ओड़ा रे दो इंग्रन बाकी फैमिली मेंबर को मेना को नोडे दो ओका लेकाते हो इन दो डेपुटेशन दो बनी एक्सेप्ट कारण तेहें आपे डेपुटेशन एम पे हिजुआ गपा झाड़ग्राम रे झोतो गे इना ओड़ा सुर को न्यामा झोतो गे डेपुटेशन को हिजुआ तले डेपुटेशन हेज काते इना ओड़ा ओरेन होड़ अवस्था चे होया दिन गे जुदी नोंका घेराव रे को ताहेना पर्सनल लाइफ दो इना भेगार गे तिना पॉलिटिकल कानिंग माने पॉलिटिक्स रिन आर्गो कना मेनते इन ओड़ा होड़ दो बन्या क्रिन चबा का को ओड़ा होड़ा पर्सनल मिटल लाइफ मेना ओना ते खेरेना अधिकार दो कोई हो बानुआ निजेरा पर्सनल लाइफ तो झोतो के ओड़ा रे पे दो होटो का ना आपे जहां को के ऑर्गेनाइजेशन पे चलावे तबोना से जहां को के ऑर्गेनाइजेशन कमी तबोना पे आपे मन निजे के बाइक पे दाड़ान करना निजे गाड़ी पे दाड़ान करना आपे रन बाहु गिद्र पे दाड़ा हो चुईक बापे दाड़ा हो चुईक आपे रन बाहु गिद्र तो ओड़ा पे धोका को करना सेफ ते तले इन सला जहां लेटर पे एमा दिनता है एज ए पर्सनली एज माने डिस्कशन बाकरा पुरुलिया खन आपे पे हिजुआ तो ओना बागी करते आपे तायम ते चिकते डेपुटेशन दले दले डेपुटेशन जोग दा उकुर ओना कथा मा बापे मेता दिना और इन ओड़ा रे चिदा डेपुटेशन इन एक्सेप्ट आपे उनका डेपुटेशन गे जुदी पे लई किना डेपुटेशन के पे ऑल किया ओना हिसाब ते कथा हुई को तेहिन पब्लिक ठन पे लेदा बिरबाहा हसदा बाई न्यापाम ना कथा एम कते बिरबाहा हसदा कथा एम लेदा आपे को सला बार पे होड़ सला न्यापामा आपे तो बापे मेता दिन तहा जे दुनिया रेन हॉरिंग आगु कोतले आमठन डेपुटेशन ले मा डेपुटेशन टोटल भेगार जिनिस कना डिस्कशन टोटल भेगार जिनिस कना जहां को डिस्कशन माने शिक्षित हर कान ताबना पे जहां को पे बाराया आपे ठन कुकली तहन कना जे मेटन लेटर एम होइना इनठन डिस्कशन बक तायम ते जदी फेसबुक रे आजो मा बांग आले तो डेपुटेशन ले एमा पुरुलिया खन बार पे हर बाइक ते पे हिजुआ न्यापाम लई कते पुरुलिया बाकुड़ा मेदनीपुर झाड़ग्राम गोटारेन हर हेज कते इना ओड़ा पे घेरावेदा माने आपे आदिवासी बांचाओ होले कते आदिवासी ओड़ा गे पे घेरावेदा नोंका कते आर पे लेदा होय किला बाई न्यापामा आपे निजे उयर पे तेहेन आपे मी रकम लई कते मी रकम कामी लागित पे रिकईना आपे नेलते एटा जत को तेहेन महतो को इनठन को हिजुआ जेतु झाड़ग्राम रे ओड़ा तीन जे एसटी सर्टिफिकेट आते आम चेद हो बाम लई बाड़ाय ताबोना आम लई में आले आते चेदिन चिकया उन दो इना ओड़ा मा ओड़ा लेका बापे दोहयदा झोतो होड़ा ओड़ा दो सेफ पे दोहयदा इना ओड़ा दो गोटा पे गोल घाट दा मेटेन पे लई किदा डिस्कशन पे हेकुआ पुरुलिया खन सम बाइक फ्रॉम पुरुलिया अलमेना तो पुरुलिया खन किछु बाइक पे हेज कते पे न्यापाम को आइन न्यापाम को आपे बारन होइना डेपुटेशन दो ओड़ा रे बई हातावा आपे पे लई किदा गोटा ले लई पासनाव कदा आले दो बाले रेबेन कना नितो दो चिदा भाई आपे चिदा पे लई किदा गोटा डेपुटेशन ले मा आपे मा लेटर नुई सुपेन हेम्ब्रम तो लेटर रे कोल लिदा इनटेन डेपुटेशन एमा इनते
करे ऑल मेना डेपुटेशन ऑल मेना जहां के लई पे सुपेन हेमब्रम इन कुली कना जे आम जहां लेटर में इशू कदा इंटर ओना डिस्कशन बखरा पे हिजु लई कदा डेपुटेशन बखरा पे हिजु लई का डेपुटेशन दो उड़ा रे सिरा हतावा ई अपन निजे हुए पे डेपुटेशन दो उड़ा रे 30 खन हुई कना ओका जायगा रे ओकोय उड़ा रे डेपुटेशन उनका उड़ा रे पे एम कदा मेटन सांतार होई कते मेटन आदिवासी होर होई कते तेहिन इन पे हेकेलिंग कना जहां नरेन हंसदा तेहिन गोटा दुनिया रेन होर आदिवासी होर बंचावे सेणावा पे आ जहां बीरबाहा हंसदा तेहिन जस्ती खन सीएम ममता बंदोपाध्याय टेन जुदी रोड कना बीरबाहा हंसदा रोड कना आदिवासी को कई दराते बाकी को लेका तो थीर बइन तहन कना ताहले ओनागे की कई कांतिया आपे डिस्कशन न्यूतुम काते लेटर पे मन कना तापरे फेसबुक रे पाड़ा द डेपुटेशन दले दले जोग दिन डेपुटेशन चिदा हुआ और इन चिदा इन एक्सेप्टा इना ओरा रे डेपुटेशन बइन एक्सेप्टा इना ओरा दो माने बइन अखरिन चाबा गतिया पॉलिटिक्स री आड़गो कना पब्लिक लगी कामी लगी ती आड़गो कना कितु इना पर्सनल लाइफ दो टोटल भेगर गया इरन फैमिली मेंबर इन खातिर जहां लेकते गे माने चिदा को सैक्रिफाइस उनको मा पॉलिटिक्स रे इंसला बनु कुआ और आपे जुदी इन पे लई किया लेटर पे ऑल किया इन सुपेन बाबू ठेनिंग आरदासो अजे आमोना लेटर जोतो उदु आको में आपे जुदी डिस्कशन बांग ऑल करते डेपुटेशन पे लई किया ताहले मनाव को जे होय इन डेपुटेशन पे लई काय दिया कथा एम करते हो बन नेपाम कना मेनखान इन ओड़ा रे दो जहां लेकान होड़ के जहाना गे पे मितኛ ओड़ा रे तो डेपुटेशन बन लावा कारण इनरेन ओड़ा रेन होड़ निये खातिर सफार को इन कोई भाबी तो बन उयरा निया आते तो लेटर मेटेन पे एमिंग कना डिस्कशन बखरा फेसबुक पर पे चढ़ाव दा दले दले जोग दी डिस्कशन एंड डेपुटेशन जहां दिन शिक्षित होड़ में ना पे आपे आपे तेगे आंसर एम थिंग पे जे डिस्कशन लई करते डेपुटेशन निये की मित जिनिस कना किछु बाइक ते पुरुलिया कोन डिस्कशन बखरा को हिजुआ इनकान को हेना इना ओड़ा रे पुरुलिया बाकुड़ा झाररा जतो जायगा कोन जहां दो इंटरनेट इंफॉर्मेशन बाय ताहे कना और इन मेटेन जायगा रे मिनेया मेनते जे आपे झोतोवा गे माने निजर मतो हुई ऑन कमा बांग तो अड़ी दुख रेना कथा जे मेटेन आदिवासी होड़ होई कते आदिवासी बचाओ कमिटी तहेन मेटेन भूल इनफॉर्मेशन एम करते आदिवासी दुनिया होड़ ठन पे खराब देना पे चेष्टा हेरा ताले दिकु को दो चेक को चिके दिकु को मा होड़ आपे गे पे उदु आको कना दिकु को होड़ आपे गे पे उदु आको कना तहेन महतो को एसटी लगी निये खातिर को दोने दे जे आबो बाबन ठीक आबो निजे निजेरा तायम रे छुरी एम लगी कोन चेष्टा रे मेना बोना एटा होड़ चिदा सुबेन पाइना अडी खराब इन बुझाव किदा जे नियत जहां लेटर पे इशू किदा ओना लेटर दो प्रश्न वापे प्रश्न लेरा बीरबाहा हंसदा दर किदा बीरबाहा हंसदा ओड़ा रे डेपुटेशन बाय हतावा ताते भागी पे मीटिंग और बड़ी पे मीटिंग डेपुटेशन दो इना पर्सनल मैटर बांग कना डेपुटेशन दो ऑफिशियली मैटर कना काली पूजा पोरे सोहराई पोरे डेट हताव कते ऑफिस पे हे को गया आपे सला ओना कथा हो आपे ऑर्गेनाइजेशन किछु हर सला कलमरा हुई ना ओना कथा जहां जखोनी आजम किदा फेसबुक रे पे डेपुटेशन आते पे लईरा और इन ठन दो पे चिट्ठी पे एम किदा डिस्कशन बकरा बार पे होले चला निये दो चिदा होइना आपे डेपुटेशन इच्छा था के ना डेपुटेशन पे एम किया आपे पे लई किया जे आले निना होड़ा ताम ठेले चला डेपुटेशन ले एम मेटेन वर्ड डिस्कशन बदल करते डेपुटेशन ऑल किया पे बताओ के तपी इनखान अड़ी दुख रेना कथा जे आदिवासी बांचा लई कते आदिवासी होड़ा विरुद्ध रे निन मारंग चक्रांत होइना अड़ी दुख रेना माने निवा को खातिर के जने आबोरेन आदिवासी रेन जहां तिनो नेता मंत्री एमएलए मेना को बाको रोड बाड़ाया कारण नोंका कते के हेकेल हुई दाड़ेया तेन माने सेता को आयुब धारी बांग जम कते बांग न्यू कते जहां तिनो के गानोक कना आदिवासी को जहां तिनो चेतान रकाब गानोआ ओना कुरुमुटु रे मिनेया नोडे आरम आले एमपी मेटेन मेनाया जो तो होते वोट को एम काय दे उको उनी एमपी आते दो मिद दिन हो मेटेन कथा बाई के उनिया ओड़ा तो बाई घेरा होई लेना माने बीरबाहा हंसदा ओड़ा तो घेरा होयुआ जेहेतु बीरबाहा हंसदा अब हक रेना कथा लेदा बाकी एमएलए को लेका बाई थीर को कना तो बीरबाहा हंसदा ओना रोड बंद होई ताया नेगे होई दाड़े आडी मारंग इशू ताहे कना कारण आपे जो होठेन इन मेटेन कथा के इन सला जहां लेटर पे गलमारा होतना जहां कथा हुई लेना डिस्कशन बखरा बार पे हिजुआ है को आपे तारपरे जदी बन्या पाम को अलई किया पे आपे डिस्कशन पे एमिंगा बार पे हो डिस्कशन टाइम ते फेसबुक रिंग बाड़ाई दाड़े आपे तो डेपुटेशन लगी होड़ पे उलझवे वारिंग टेन डेपुटेशन लगी पे हिजु कना चिकते एक्सेप्ट
आपे हनिया के पे एक्सेप्ट किया और मिड हर ओड़ा रिंग तहिन डेपुटेशन इन एक्सेप्ट ताया बाकी हर जतो के को लया झारग्राम दा अड़ी सुर गया हिजु पे जतो डेपुटेशन अड़ी मारंग अड़ी अड़ी माने अड़ी दुख रेना कथा आदिवासी हर होई कते आदिवासी बांचाव लई कते तहिन निया टापे कमी किदा अड़ी दुख रेना कथा आपे अड़ी हर अड़ी रकम कथा पे लई दारे रोड दारे आपे मेनखान इनके लेटर जहां इशू कना ना लेटर हिसाब पे कथा लई दा डिस्कशन बखरा लई कते डेपुटेशन हुई कना बारन ले कोई जे डेपुटेशन दो ओड़ा रे बन हतावा ओना पर हो बाको आजम गातिया कथा तो अनेक अनेक दुखेर साथे जानाते हय आमाके प्रकृति बाँचाओ आदिवासी बाँचाओ मंच आमार काछे लेटारटा पाठिয়েছিল ताते डिसकाशन करते पुरुलिया थेके किछु बाइके आसबे आमार साथे कथा हयेछिलो आमी सेई हिसेबे टाइमও दिয়েছিলাম পরে ফেসবুকে যখন জানতে পারি যে ওনারা ডিসকাশন নয় ওনারা সবাইকে বলছেন দলে দলে ডেপুটেশনে বীরভূম হাসদার বাড়িতে যোগ দিতে তো আমার আপত্তি ছিল আমি বাড়িতে ডেপুটেশন নিতে পারি না আমার বাড়িতে বাকি ফ্যামিলি মেম্বার আছে তারা কেন সাফার করবে আমার জন্য আমি পলিটিক্সে আছি বলে আমার বাড়ির লোক সাফার করবে এটা তো হতে পারে না আর ডিসকাশন অ্যান্ড ডেপুটেশন দুটো তো আলাদা জিনিস ডেপুটেশন দিতে গেলে অফিসিয়াল ব্যাপার অফিসে দিতে পারেন একটা লেটার ইস্যু করবেন ওনারা নিজেরা আমরা ডিসকাশন করতে পুরুলিয়া থেকে কিছু লোক আসবো তারপরে আমি দেখব যে দলে দলে সবাইকে নিয়ে গোটা পুরুলিয়া বাঁকুড়া ঝাড়গ্রাম মেদিনীপুর সব জায়গা থেকে ডেপুটেশন দেওয়ার জন্য নিয়ে আসা হবে আমাকে হ্যাকেল করা হবে এটাকে আমি সাপোর্ট করি না আর আমি পাবলিকের সাথে যেভাবে মিট করি আমার ঝাড়গ্রাম বিধানসভার মানুষজন আমাকে যেভাবে ভোট দিয়েছে আমি তাদের জন্য জীবনটা দিতে রাজি আছি তারা যেভাবে আমার সাথে আমার ঘরে দেখা করতে আসে আমি সবার সাথে দেখা করব কিন্তু আমি আর কোনো অর্গানাইজেশনকে আমার বাড়িতে অ্যালাউ করব না কারণ এই অর্গানাইজেশন আমাকে একরকম লেটার দিয়ে আমাকে যেভাবে হেনস্থা করলো পাবলিকলি যেভাবে আমাকে খারাপ বানানোর চেষ্টা করলো তাতে আমার অর্গানাইজেশনের ওপরে বিশ্বাসটা ভেঙে গেল তারা আমার সাথে যদি কোনোভাবে কোনো প্রবলেম নিয়ে দেখা করতে চান তারা অফিসিয়ালি আমার কলকাতার অফিসে দেখা করবেন কারণ আমি কিভাবে বিশ্বাস করব আপনারা একটা লেটার দেবেন আপনারা একটা অর্গানাইজেশনের প্যাডে কনভেনার লেটার দিচ্ছেন আমার সাথে ডিসকাশন করার জন্য কিছু লোক পুরুলিয়া থেকে আসবে তারপরে যদি আমি দেখতে পাই ফেসবুকে সেটা যে হবে যে বীরভূম হাসদার বাড়িতে দলে দলে ডেপুটেশনে যোগ দিন তো এটা মেনে নিতে পারি না আমি ডিসকাশনের মতো হবে 2-3 জন আসবে ডিসকাশন হবে আলোচনা হবে অবশ্যই আমি আলোচনা করব আর ডেপুটেশন যদি হয় আমার অফিসে সেটাও আমি অ্যাকসেপ্ট করতে রাজি আছি কিন্তু ডিসকাশনের নাম করে লেটার ইস্যু করার পর ডেপুটেশন দিয়ে ফেসবুকে প্রচার করে একজনের বাড়িতে এসে হেনস্থা করা হবে এটাকে আমি সাপোর্ট করি না আর আমি কোনোভাবেই আমার বাড়িটাকে মানে বিক্রি করে তো দিইনি বাড়ির ফ্যামিলির লোকেরা আলাদা তাদের জীবনযাত্রা আছে তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নষ্ট যাতে না হয় সেটা আমার কর্তব্য আমার সেটা দেখা তো আমি বাড়িতে অ্যাকসেপ্ট করবো না বাড়িতে আপনারা পার্সোনালি দেখা করুন আমি অবশ্যই আপনাদের সাথে দেখা করব কিন্তু ডিসকাশনের নাম করে একটা লেটার আপনারা নিজেরা লিখবেন তারপরে সেটাকে ফেসবুকে আপনাদের প্রতিনিধিরা বলবে যে আমরা ডেপুটেশন দিতে যাব এটা অ্যাকসেপ্টেবল নয় আমার কাছে তো আশা করি আগামী দিন মানে আমিও আর এইভাবে হয়তো যতটা অর্গানাইজেশনগুলো সবার সাথে যেভাবে আমি কথা বলি এন্টারটেন করতাম আমি সেভাবে আশা করব মানে একটু আমার মনের মধ্যে একটা ভয় থাকবে যে বিশ্বাসটা আপনাদের কাছে রেখেছিলাম সেই বিশ্বাসটা আর হবে না মানে মন দিয়ে যে কাজটা করতে চাইছিলাম সবাই মিলে চাইলেন সেই কাজটা আমি যাতে না করি বীরভূম যাতে এত লোকের সামনে যেভাবে আদিবাসীদের মুখ হয়ে উঠছে সেটা যাতে না হয় এটা হয়তো অনেক রকম চক্রান্তও হতে পারে কারণ লেটারটা আর আপনাদের কথা দুটোর মধ্যে মিল না দেখতে পেয়ে আমার মনের মধ্যে অনেক কিছু আশঙ্কা চলে এসছে তো খুব কষ্ট লেগেছে দুঃখ লেগেছে এই আদিবাসী মানুষগুলোর জন্য আমার বাবাও লড়াই করে এসছেন মা লড়াই করে এসছেন আমিও যতটা পাচ্ছি চেষ্টা করছি লড়াই করার জন্য এফএকএসটি সার্টিফিকেট নিয়ে সবথেকে বেশি আমি দিদির সামনে যেদিন আমি দিদি ধমকও দিয়েছিলেন আমাকে তারপরেও আমি প্রুফ দেখিয়ে সেদিন কথা বলেছিলাম এই আদিবাসী মানুষগুলোর জন্য যারা আমাকে ডিসকাশনের নাম করে ডেপুটেশনটা দিয়ে গেলেন ধর্মের কোড নিয়েও আমি বিধানসভায় বলেছি তারপরেও দিদির সাথে কথা বলেছি আমি এবং জ্যোৎস্না মান্ডি আমরা দুজনে মিলে দিদির কাছে বলেছিলাম ধর্মের কোডটা যাতে আমরা বিধানসভায় পাশ করতে পারি এই আদিবাসী মানুষজনের জন্য যারা আমাকে ডিসকাশন লিখেছেন
আমাকে লেটারে ডিসকাশন লিখেছেন যে আপনার সাথে কিছু মানুষ ডিসকাশন করতে যাবে। কিন্তু ফেসবুকে পরে দেখলাম তারা ডিসকাশন নয়, তারা লোকজন জড়ো করছেন আমার বাড়িতে দলে দলে ডেপুটেশন দেওয়ার জন্য। তো মানে এটা কেন হলো আমি জানি না, কি চক্রান্ত, আমাকে ব্যাকফুটে ফেলার চক্রান্ত না কি চক্রান্ত আমি বুঝতে পারছি না। কিন্তু পার্সোনালি আমি সবাইকে বলি ডেপুটেশন কখনোই বাড়িতে হবে না, ডেপুটেশন আমি কখনোই বাড়িতে অ্যাকসেপ্ট করবো না। ডেপুটেশন দিতে হলে আপনারা আমার অফিসে আসুন। পার্সোনালি মিট করতে যারা বিধানসভার লোক তারা আমার বাড়িতে আসতে পারে, কিন্তু কোনো অর্গানাইজেশনকে আমি আমার বাড়িতে আর অ্যাকসেপ্ট করব না। নমস্কার, সবাই ভালো থাকবে।